समस्त को स्वागत जनाऊँगी आज भिडियो आलोचना को। आज भिडियो यूजीसी नेट ओडिया जून 2022 रे आसीथिबा प्रश्न गुडी को आलोचना करिबा। प्रथम प्रश्न हेउची ध्वनिवादर प्रवर्तक किए? ऑप्शन रे अछि आचार्य मम्मट, आनंदवर्धन, विश्वनाथ कविराज, पंडितराज जगन्नाथ। ध्वनिवादर प्रवर्तक किए? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 आनंदवर्धन। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। क स्तंभ रे अछि अदूर विदेश, पदध्वनि, प्रभंजन, आरण्यक। ख स्तंभ रे अछि कविता ग्रंथ, उपन्यास, क्षुद्र गल्प, भ्रमण वृत्तांत। सठिक उत्तर हेब अदूर विदेश, भ्रमण वृत्तांत, पदध्वनि, कविता ग्रंथ, प्रभंजन, उपन्यास, आरण्यक, क्षुद्र गल्प। परवर्ती प्रश्न अविरोधी किंबा विरोधी भाव जहाकू तिरोहित करिबारे असमर्थ ताहाकू कौन कुहाजे? ऑप्शन रे अछि विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। अविरोधी किंबा विरोधी भाव जहाकू तिरोहित करिबारे असमर्थ ताहाकू कौन कुहाजे? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 स्थायी भाव। परवर्ती प्रश्न केउटी द्राविड़ परिवारर प्राचीनतम भाषा? तमिल, मालायालम, तेलुगु, तुलु। केउटी द्राविड़ परिवारर प्राचीनतम भाषा? सठिक उत्तर ऑप्शन 1 तमिल। परवर्ती प्रश्न बर्लिन बर्लिन भ्रमण कहानी काहार रचना? उमेश पत्री, सुस्मिता बागची, इंदिरा दास, नचिकेता दास। बर्लिन बर्लिन भ्रमण कहानी काहार रचना? सठिक उत्तर ऑप्शन 4 नचिकेता दास। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी रसर स्वरूप भावे व्यवहार करा जाए? ऑप्शन ए स्वप्रकाश, ऑप्शन बी वेद्यांतर स्पर्श शून्य, ऑप्शन सी ओजस्विनी, ऑप्शन डी कोमला। केउ दुईटी रसर स्वरूप भावे व्यवहार करा जाए? सठिक उत्तर ऑप्शन ए स्वप्रकाश, ऑप्शन बी वेद्यांतर स्पर्श शून्य। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी मनोज दासଙ୍କ गल्प संकलन? ऑप्शन ए लक्ष्मीर अभिसार, ऑप्शन बी निज संज, ऑप्शन सी चतुर्थ बंधु और अन्यान्य कहानी, ऑप्शन डी अभिशप्त गंधर्व। केउ दुईटी मनोज दासଙ୍କ गल्प संकलन? सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए लक्ष्मीर अभिसार, ऑप्शन सी चतुर्थ बंधु और अन्यान्य कहानी। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी मनोज दासଙ୍କ भ्रमण कहानी? ऑप्शन ए करंजिया डायरी, ऑप्शन बी अजणार अन्वेषणे, ऑप्शन सी अदूर विदेश, ऑप्शन डी भिनमाटीर बास्ना। केउ दुईटी मनोज दासଙ୍କ भ्रमण कहानी? सठिक उत्तर ऑप्शन बी अजणार अन्वेषणे, ऑप्शन सी अदूर विदेश। परवर्ती प्रश्न अरणा मईसी और मईसीर मृत्यु कवितार कवि किए? ऑप्शन रे अछि दीपक मिश्र, रमाकांत रथ, राजेंद्र किशोर पंडा, सीताकांत महापात्र। अरणा मईसी और मईसीर मृत्यु कवितार कवि किए? सठिक उत्तर हेब अरणा मईसी, दीपक मिश्र। मईसीर मृत्यु
राजेंद्र किशोर पंडा। परवर्ती प्रश्न देशिया नाट, मधुमंगल, धनुजात्रा और ढणकोइला नाटर अनुक्रमे संबंधित स्थानगुड़ी को सजाओ। ऑप्शन रे अछि कोरापुट, पुरी, बरगड़, गंजाम। सठिक उत्तर हेबो देशिया नाट, कोरापुट, मधुमंगल, पुरी, धनुजात्रा, बरगड़, ढणकोइला, गंजाम। परवर्ती प्रश्न निम्नोक्त ध्वनि मध्यरु केउ दुईटी शुद्ध स्वर ध्वनि नुहे? आ, इ, औ, ऐ। निम्नोक्त ध्वनि मध्यरु केउ दुईटी शुद्ध स्वर ध्वनि नुहे? सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन सी औ, ऑप्शन डी ऐ। परवर्ती प्रश्न निम्न कविता ग्रंथ मध्यरु केउ दुईटी राधामोहन गड़नायकंकर? ऑप्शन ए सूर्य और अंधकार, ऑप्शन बी मुक्तागढ़र क्षुधा, ऑप्शन सी मुक्तिर रूपरेख, ऑप्शन डी सामुकार स्वप्न। निम्न कविता ग्रंथ मध्यरु केउ दुईटी राधामोहन गड़नायकंकर? सठिक उत्तर ऑप्शन ए सूर्य और अंधकार, ऑप्शन डी सामुकार स्वप्न। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ 1985 शैलकल्प, 1978 सप्तम ऋतु, 1988 आकाश परी निबिड़, 1974 शब्दर आकाश। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी शब्द द्राविड़ भाषारू ओडिया को आनीत? ऑप्शन अच्छी अड़ुओ, अमड़, आत, आटू। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए अड़ुओ, ऑप्शन डी आटू। परवर्ती प्रश्न ओडिया साहित्य रे तीन सूर्य काहार समालोचना ग्रंथ? नीलाद्री भूषण हरिचंदन, नटवर शतपथी, खगेन्द्रनाथ मल्लिक, बाबाजी चरण पट्टनायक। ओडिया साहित्य रे तीन सूर्य काहार समालोचना ग्रंथ? सठिक उत्तर ऑप्शन 3 खगेन्द्रनाथ मल्लिक। परवर्ती प्रश्न सार्ते, डेरिडा, साइमन दे बिभुआ, स्टेनली फिश एही तत्वविद मानकर निम्न साहित्य तत्व क्रम रे संपृक्त कर। ऑप्शन ए विघटनवाद, ऑप्शन बी पाठकीय प्रतिक्रिया तत्व, वामवाद, अस्तित्ववाद। सठिक उत्तर हेबो सार्ते अस्तित्ववाद, डेरिडा विघटनवाद, साइमन दे बिभुआ वामवाद, स्टेनली फिश पाठकीय प्रतिक्रिया तत्व। परवर्ती प्रश्न निम्नरू केउ दुईटी रमाकांत रथंक कविता ग्रंथ नुहे? ऑप्शन अच्छी श्रीराधा, श्री पड़ातक, अभया भय, अस्थिर पाद। निम्नरू केउ दुईटी रमाकांत रथंक कविता ग्रंथ नुहे? सठिक उत्तर ऑप्शन सी अभया भय, ऑप्शन डी अस्थिर पाद। बाहरे छिड़ा होइथिबा लोक, रेवती, राजपुत्र, पौढ़ भावना आदि केउ लेखकंकर? ऑप्शन 1 बीणापाणी महांती, ऑप्शन बी ऋषिकेश पंडा, ऑप्शन 3 रवि पट्टनायक, ऑप्शन 4 रामचंद्र बेहेरा। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 ऋषिकेश पंडा। परवर्ती प्रश्न
ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ, ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଖୋରଧା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କେଉଁ ଉପନ୍ୟାସ ପରିକଳ୍ପିତ? ଘଟାନ୍ତର, ଅଭାଗିନୀ, 1817, ନିର୍ବାସନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 1817। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୌଖିନ ଦଳରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି କିଏ ପରେ ପେଶାଦାରୀ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ, ଜନତା ଥିଏଟର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଥିଏଟର୍ସ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଭାରତୀ ଥିଏଟର୍ସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ନୁହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ ବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟର ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ନୁହନ୍ତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଳୟ ଗର୍ଭରୁ, ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଫାଶୀ ମଞ୍ଚରେ ବିପ୍ଳବୀ, ପଥ ଓ ପଥିକ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଭିନ୍ନ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଅପସନ୍ ସି ଫାଶୀ ମଞ୍ଚରେ ବିପ୍ଳବୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ଓଷାବ୍ରତ ପାଳନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ 1 ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ଅପସନ୍ 2 ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅପସନ୍ 3 ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି, ଅପସନ୍ 4 ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। କେଉଁଟି ଓଷାବ୍ରତ ପାଳନର ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ବୈରାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରବି ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେବେ ସାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ 1991, ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ 1985, ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣା 1992, ଅବିନଶ୍ୱର 1993। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ବନ୍ଧ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀ 1991 ମସିହା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁଟି ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ଛୋଟରାୟଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ? ଅପସନ୍ 1 ଜୀବନର ଜୟଯାତ୍ରା, ଅପସନ୍ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେରିଲା ପରେ, ଅପସନ୍ 3 ପଥିକ, ଅପସନ୍ 4 କୁମ୍ଭାର ଚକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ପଥିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପାଶବୀ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧେକ କବିତା, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ପ୍ରେମତା, ବନ୍ଧନର ବୃତ ମଧ୍ୟେ ଯା ରଖେ, ତା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ପ୍ରେମର ସେ ଏକ ଉପକଥା। ଏହି ପଦଟି କେଉଁ କବିଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ 1 ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ଅପସନ୍ 2 ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ 3 ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଅପସନ୍ 4 ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଭିନବ ଚୈତନ୍ୟ ଓ ମୋହିନୀ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାୟକ ଓ ନାୟିକା? ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାଭାରତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କେଉଁ କବିଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି? ବେଣୁଧର ରାଉତ, ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ।
सठिक उत्तर ऑप्शन 4 सौरीन्द्र बारिक। परवर्ती प्रश्न टी.एस. इलियट मतरे केउं दुईटी गुण क्लासिक साहित्यर अंग? मस्तिष्कर पक्वता, व्यक्ति कैंद्रिकता, भाषा प्रयोगर परिपक्वता, भावगत सौकार्य। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मस्तिष्कर पक्वता, ऑप्शन सी भाषा प्रयोगर परिपक्वता। परवर्ती प्रश्न जन्मकाल अनुजाई नाट्यकार मानकर क्रम निर्धारण कर। सठिक उत्तर हेबो प्रथमे आसिबे गोपाल छोटराय, रामचंद्र मिश्र, भंजकिशोर पट्टनायक, विजय मिश्र। परवर्ती प्रश्न धूड़ीमाटीर सन्थ केउं विकल्प सह संपर्कित? ऑप्शन 1 सुरेंद्र महांती, गोपबंधु दास, रामचंद्र बेहेरा, आचार्य हरिहर, गोपीनाथ महांती, गोपबंधु चौधरी, ऋषिकेश पंडा, विनोबा भावे। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 3 गोपीनाथ महांती, गोपबंधु चौधरी। परवर्ती प्रश्न प्रकाश कालानुक्रम राधानाथଙ୍କ काव्यगुड़िकु सजाई लेख। चिलिका, चंद्रभागा, उषा, नंदिकेश्वरी। प्रथमे आसिबो चंद्रभागा, तापरे नंदिकेश्वरी, उषा, चिलिका। परवर्ती प्रश्न नित्यानंद शतपथी रचित हे साथी हे सारथी केउं व्यक्ति जीवन उपरे आधारित? ऑप्शन 1 विवेकानंद, ऑप्शन 2 गोपबंधु चौधरी, ऑप्शन 3 गोपबंधु दास, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 गोपबंधु दास। परवर्ती प्रश्न पद्मपुराण वर्णित चरित को अवलंबन करी केउं काव्य रचित? रहस्य मंजरी, मथुरा मंगल, इच्छावती, रुक्मिणी विवाह। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 रुक्मिणी विवाह। परवर्ती प्रश्न तपस्विनी काव्य रे तमसा किए? ऑप्शन रे अछि एक तापसी, एक नदी, एक साहाय्यकारिणी, उषार सखी। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 2 एक नदी। परवर्ती प्रश्न केउं दुईटी चरित्र मनोरंजन दासଙ୍କ नाटकर? ऑप्शन रे अछि सरसी, अजंता, मुक्ता, सुचेता। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन ए सरसी, ऑप्शन डी सुचेता। परवर्ती प्रश्न प्रकाश काल अनुजाई निम्न पुस्तक गुड़िकरे उपयुक्त क्रम निर्धारण कर। प्रथमे आसिबो मो खेड़ घर, पूर्णरु पूर्ण फेड़िला परे, सदिच्छार सहस्रधारा, पद्मपत्र रे जीवन। परवर्ती प्रश्न केउं नाटकरे जेनेरेशन गैप कथा कुहा जाइछि? बनहंसी, शब्दलिपि, काठघोड़ा, वितर्कित अपराह्न। सठिक उत्तर हेबो ऑप्शन 4 वितर्कित अपराह्न। परवर्ती प्रश्न कान्ह पादंक मारिया सासु नणंद घरे शाड़ी पदरे घरे शाड़ीर अर्थ कौन? ऑप्शन रे अछि इड़ा नाड़ी, पिंगड़ा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, कुंडलिनी शक्ति। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 सुषुम्ना नाड़ी। परवर्ती प्रश्न निम्नरु केउं दुईटी पौराणिक काव्यर अंतर्भुक्त? ऑप्शन ए अवनारस तरंग, ऑप्शन बी कड़ा कौतुक, ऑप्शन सी प्रेम सुधानिधि, ऑप्शन डी छांदभूषण। निम्नरु केउं दुईटी पौराणिक काव्यर अंतर्गत? सठिक उत्तर ऑप्शन ए अवनारस तरंग, ऑप्शन बी कड़ा कौतुक। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त संपर्क निरूपण कर। क स्तंभरे अछि रामप्रसाद सिंह, हरेकृष्ण महताब, गोदावरीश महापात्र, सची राउतराय। ख स्तंभरे अछि राजद्रोही, चित्रग्रीव,
ନୂତନ ଧର୍ମ ପୂର୍ବରାଗ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ରାମପ୍ରସାଦ ସିଂ ପୂର୍ବରାଗ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ନୂତନ ଧର୍ମ। ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର ରାଜଦ୍ରୋହୀ। ସଚି ରାଉତରାୟ ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବ କାଳର ସୃଷ୍ଟି? ଅପସନରେ ଅଛି ଦୁନିଆର ଦାଉ, ତାମସାତୀରେ, ବାଲିରାଜା, ବଜ୍ରବାହୁ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଦୁନିଆର ଦାଉ, ଅପସନ୍ ସି ବାଲିରାଜା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ସହ କେଉଁ ଇରାନୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥର ଭାଷା ସାଦୃଶ୍ୟ ରଖେ? ଅପସନ୍ 1 ଓଡିସି, ଅପସନ୍ 2 ଇଲିୟଡ଼, ଅପସନ୍ 3 କଲିଲଗ ଦମନଗ, ଅପସନ୍ 4 ଆଭେସ୍ତା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ଆଭେସ୍ତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଓଡ଼ିଆ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାଟକ ଏକାଙ୍କିକା କୃଷ୍ଣଚରଣ ବେହେରା, ଓଡ଼ିଶା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ବିକାଶ ଧାରା ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ନୀଳାଦ୍ରି ଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଡ଼ ଧ୍ୱନି ବିଜ୍ଞାନ, ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉନ୍ମେଷ ଓ ବିକାଶ, କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଲିପିର ବିକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଘଟନବାଦକୁ ଦାର୍ଶନିକ ସ୍ୱରୂପ ଦେବାର ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ? ଜ୍ୟାକ୍ ଡେରେଡା, ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ପାଣ୍ଡେୟ, ରୋଲାବାଦ, ଫୁକୋ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଜ୍ୟାକ୍ ଡେରେଡା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକବଚନିକାରେ କାଞ୍ଜି ଗୀତରେ କେଉଁ ରସର ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି? ଅପସନରେ ଅଛି ଭକ୍ତିରସ, ହାସ୍ୟରସ, ଅଦ୍ଭୁତ ରସ, ବିଭତ୍ସ ରସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ହାସ୍ୟରସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ଅପସନରେ ଅଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅପସନ୍ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନୀ, ଅପସନ୍ ସି ଗାଲମାଧବ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ। କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଗାଲମାଧବ ଉପାଖ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଅତିବଡ଼ି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଦୁଇଟି ଉପନ୍ୟାସ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତ, ଅପସନ୍ ବି ଧରା ଓ ଧାରା, ଅପସନ୍ ସି ମନିକା ଏବେ କେଉଁଠି, ଅପସନ୍ ଡି ତାମସୀ ରାଧା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଧରା ଓ ଧାରା, ଅପସନ୍ ଡି ତାମସୀ ରାଧା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାମବାଦ କହିଲେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପକୁ ବୁଝାଏ? ଅପସନ୍ 1 ବାମପନ୍ଥୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅପସନ୍ 2 କମ୍ୟୁନିଜିମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର, ଅପସନ୍ 3 ଅଭୀଷ୍ଟ ସାଧନା ପାଇଁ ତନ୍ତ୍ର ସାଧନା, ଅପସନ୍ 4 ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ପୁରୁଷ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଚନାକାଳ ବିଚାରରେ କେଉଁ ବିକଳ୍ପ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ବଧୂ ଓ ପ୍ରିୟା, ଅନ୍ଧ ଦିଗନ୍ତ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ, ଫଟାମାଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତୁମର ଆଖି ଅଛି ସେ ଖେଳ କଣ୍ଢେଇର ଆଖି, ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ କାଉରୀ ମନ୍ତ୍ର ଭୁଲା ବୁଦ୍ଧି, ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଅଛି
ସେ ପୋଷା ଶୁଆର ଶିକ୍ଷା ବାକ୍ୟଟି କେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଅଂଶବିଶେଷ? ଅପସନରେ ଅଛି ଅଦା ବେପାରୀ, ଛେନାଗୁଡ଼, ଛୋଟ କଥାଟିଏ, ବଟୁଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ବଟୁଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଗ୍ରହରେ କଳିଙ୍ଗ ଭାରତୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି, ଅପସନ୍ 2 ବିଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ 3 ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅପସନ୍ 4 ପ୍ରାଣନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 2 ବିଛନ୍ଦଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସାହିଯାତ୍ରା, ଦଶାନନ ରାବଣ, ଦଧିନାଟ, ସୁଦାମ, ଦଣ୍ଡନାଟ, ପାଟୁଆ, ପାଲା, ସତ୍ୟପୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନପରିଡ଼ା ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ଅପସନ୍ 1 କାଳିନ୍ଦୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅପସନ୍ 2 କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅପସନ୍ 3 ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଅପସନ୍ 4 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ବନପରିଡ଼ା ଗଳ୍ପର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ନର୍ମଦା କରଙ୍କ ଅନୁକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ରଚିତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଅ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦିବ୍ୟସିଂହ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅମୃତ କଙ୍କଣ, କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ, ପ୍ରତିଦାନ, ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର, ନର୍ମଦା କରଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ଭାଷା ନିବଦ୍ଧତା, ଭାବ ନିବଦ୍ଧତା, ତାଳ ନିବଦ୍ଧତା, ଧ୍ୱନି ନିବଦ୍ଧତା। ଛନ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କେଉଁଟି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ତାଳ ନିବଦ୍ଧତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ, କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ, କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ, ବୈଷ୍ଣବ ଲୀଳାମୃତ, ମାଧବ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈଷ୍ଣବ ବନ୍ଦନା, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆରେ ଆରେ ପଳାୟନପନ୍ଥୀ ପଳାଇବୁ ଆଜି କାହିଁ ଛିନ୍ନ କରି ଧରଣୀର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହି କବିତାଂଶଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଅପସନରେ ଅଛି ଧର୍ମପଦ, ବାଜି ରାଉତ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ବି ବାଜି ରାଉତ, ଅପସନ୍ ଡି ସଚୀ ରାଉତରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ନାଟକରେ କୋଣାର୍କ ଉପାଖ୍ୟାନ ନବୀନ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି? ଅପସନରେ ଅଛି ରକ୍ତମନ୍ଦାର, ଭକ୍ତାଧୀନ, ଅଥବା ଅନ୍ଧାର, କୋଣାର୍କ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 3 ଅଥବା ଅନ୍ଧାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଟି.ଏସ୍. ଇଲିୟଟ୍ ଇମେଜିଜମର ଉଦ୍ଭାବକ ରୂପେ କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ, ଟି.ଇ. ହ୍ୟୁମ୍, ଆଡଲିଂଟନ, ଲରେନ୍ସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ଏଜରା ପାଉଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଲେଖକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନରେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ରତ୍ନାକର ଚଇନି, ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 4 ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନାମକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ରହିଛି? ଅପସନ୍ 1 ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ, ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ, ଅପସନ୍ 2 ଜୀବନର ଜଳଛବି, ଗୌରହରି ଦାସ,
ଅପସନ୍ 3 କଥାରେ କଥାରେ ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅପସନ୍ 4 ନଖ ଦର୍ପଣେନ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 ସାରୁ ଭିତରେ ମାରୁ ବରେନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ଧଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୌରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ନିମ୍ନ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କାଳ ଅନୁସାରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସାମାନ୍ୟ କଥନ, ଲୁହଠୁ ବି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଚହଲା ଛାଇରେ ଘଡ଼ିଏ, ଯେତେ ସବୁ ବିଥିକୁ ନେଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରାଜନୀତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ପ୍ରତିହିଂସା, ପ୍ରତିଭା, ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ମାଟିର ମଣିଷ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିହିଂସା, ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରତିଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ରଚନା? ଅପସନ୍ 1 କୋଣାର୍କେ, କୋଣାର୍କ, ଶ୍ରୀଳାର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶ୍ରୀଳାପଦ୍ମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 1 କୋଣାର୍କେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବି ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ, ବେଲାଡ଼ସେନ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ 3 ବେଲାଡ଼ସେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କୃତି? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ତୁମ ଆମ ଶତାବ୍ଦୀ, ତ୍ରୟୋବିଂଶ ମୃତ୍ୟୁ। ଅପସନ୍ 2 ନାଲି ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ ସାଧବ ବୋହୂ, ନିଜ ସଞ୍ଜ। ଅପସନ୍ 3 ଶେଷ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟ, ସାତଟି ଦିନର ସତୀ। ଅପସନ୍ 4 ଲେଖକଙ୍କ ସଂସାର, ଲେଖକଙ୍କର ଦୁଃଖ। କେଉଁଟି କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧ କୃତି? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ 4 ଲେଖକଙ୍କର ସଂସାର, ଲେଖକଙ୍କର ଦୁଃଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭଲମନ୍ଦ ପ୍ରବନ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ସ୍ରଷ୍ଟା କେଉଁମାନେ? ଅପସନ୍ରେ ଅଛି ରତ୍ନାକର ପତି, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ବିନାୟକ ମିଶ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ବାସୁଦେବ ମହାପାତ୍ର, ଭଲମନ୍ଦ ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂରଚନାଗତ ଔଚିତ୍ୟ, ପଦ, ବାକ୍ୟ, ଗୁଣ, ଅଳଙ୍କାର ଆଦି। ବସ୍ତୁଗତ ଔଚିତ୍ୟ, ପ୍ରବନ୍ଧାର୍ଥ, ଦେଶ, କୂଳ, ଅବସ୍ଥା ଆଦି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗତ ଔଚିତ୍ୟ, ରସ, ଆଶୀର୍ବଚନ। ହେତୁଗତ ଔଚିତ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ଟାଇପ୍ ଓ ମୋଟିଫ୍ର ଅନୁଶୀଳନ ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ? ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ପସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଟି ଆର୍ନେ, ଅପସନ୍ ସି ଥିଓଡୋର ବେନଫି, ଅପସନ୍ ଡି ଫ୍ରେଡରିକ୍ ମାକ୍ସ ମୁଲାର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଷ୍ଟିଭ୍ ଥମ୍ପସନ୍, ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଟି ଆର୍ନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହରିବଂଶ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ, ଲୀଳାବତୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଧାରରେ ଗ୍ରନ୍ଥକାରଙ୍କ କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ହରିବଂଶ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ମହାଭାବ ପ୍ରକାଶ କହ୍ନାଇ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଲୀଳାବତୀ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚରିତାମୃତ ଦିବାକର ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ଭାଷା ପରିବାର ପୃଥିବୀର ସର୍ବବୃହତ୍ ଭାଷା ପରିବାର? ଅପସନ୍ 1 ସେମିଟିକ୍ ହେମିଟିକ୍, ଅପସନ୍ 2 ଇଣ୍ଡୋ ୟୁରୋପୀୟ, ଅପସନ୍ 3 ଅଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଅପସନ୍ 4
द्राविड़। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 2 इंडो यूरोपीय। परवर्ती प्रश्न भानुजी काव्य चेतना रे केउ दुईटी उपादान विशेष गुरुत्व रखि थाए। ऑप्शन अच्छी नदी नारी विप्लव स्वप्न। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन ए नदी ऑप्शन बी नारी। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ चाषी मूलियार गांधी गोपबंधु चौधरी भारत भाग्य विधाता नित्यानंद महापात्र जुग जनक महात्मा गांधी सूर्य नारायण दास गांधी गोपबंधु चित्तरंजन दास। परवर्ती प्रश्न क्षमा निधि को बारे क्षम मु दर्शन रे क्षिति ख्यात को समर्पिली क्षम मो अपराध क्षमा मो जीवसाध खात चरण तड़े देली हे नीड़ादृश। उक्त पदटी केउ चौतीसा और केउ कवि द्वारा रचित। ऑप्शन अच्छी आर्तत्राण चौतीसा उपेन्द्र भंज नीड़ादृश चौतीसा दीनकृष्ण दास। सठिक उत्तर ऑप्शन सी नीड़ादृश चौतीसा ऑप्शन बी उपेन्द्र भंज। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी रवि पट्टनायकंकर पुरस्कृत साहित्य कृति विचित्र वर्णा विषुवरेखा रागतोड़ी बंध्या गांधारी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए विचित्र वर्णा ऑप्शन डी बंध्या गांधारी। परवर्ती प्रश्न कालक्रम रे निम्नोक्त केउ भाषाक्रम ठीक। सठिक उत्तर हेब प्रथमे आसीब संस्कृत पाली मागधी प्राकृत अपभ्रंश। परवर्ती प्रश्न केउ कविता संकलनटी चतुर्दश पदी कविता संकलन। ऑप्शन अच्छी बसंत गाथा जीवन चिंता पृथ्वी प्रति आशा। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 1 बसंत गाथा। परवर्ती प्रश्न केउ दुईटी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा परिवारर मुंडारी गोंडी कुई सांताड़ी। सठिक उत्तर ऑप्शन ए मुंडारी ऑप्शन डी सांताड़ी। परवर्ती प्रश्न क स्तंभ ख स्तंभ समाज गोपबंधु दास मुकुर ब्रजसुंदर दास आशा शशिभूषण रथ नवभारत नीलकंठ दास। परवर्ती प्रश्न केउ अध्ययन पद्धति रे मोटिव और टाइप भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ऑप्शन 1 ऐतिहासिक और भौगोलिक पद्धति ऑप्शन 2 संचरण पद्धति ऑप्शन 3 तुलनात्मक अध्ययन पद्धति ऑप्शन 4 मनस्तात्विक अध्ययन पद्धति। सठिक उत्तर ऑप्शन 3 तुलनात्मक अध्ययन पद्धति। परवर्ती प्रश्न ओडिया भाषार क्रम विकास रे केउ ग्रंथर भाषा को मानक भाषा रूपे ग्रहण करा जाए। ऑप्शन रे अच्छी सारड़ा महाभारत जगमोहन रामायण जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत शिशुवेद। सठिक उत्तर हेब ऑप्शन 3 जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवत। परवर्ती प्रश्न एवं शेष प्रश्न केउ दुईटी समालोचना पुस्तक। ऑप्शन रे अच्छी प्रसंग पुरुणा भावना नुआ स्वप्न और संकल्प अश्रुत स्वर जनश्रुति कांची कावेरी। केउ दुईटी समालोचना पुस्तक। सठिक उत्तर ऑप्शन ए प्रसंग पुरुणा भावना नुआ ऑप्शन डी जनश्रुति कांची कावेरी। यहाँ थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी भल लगी भिडियोटी को लाइक करंतु चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करंतु एवं सांगसाथी मानक सह मध्य शेयर करंतु। धन्यवाद।